Oo, naanay camera holder atong kuan diha stand, no, kanang gitawag nila sa to iti dili DJs mo kanang lahi camera ra na sa phone dyan ay stand lagi. Pwede mag-drive, pwede gamit ng GPS, pwede saningan kadyo atag biyahean mga tutag island, mutabok pa na og mutabok pa og murag bridge dyan mo abli-abli ra ba na ilang bridge diha kay agianan man na og agianan og saningan barko. Now may wa pa sign so makatabok ta mo red man na og kuan lights diha ako na ay barko mo agi.